بہت برکت دے اور خداوند اسی طرح آپ کو خرچ اور استعمال کرتا رہے، آمین۔ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کے خادم اس کے منصوب کو دعوت دیتی ہوں، کیونکہ خداوند اپنے خادم سے آج ہم کلام ہونے کو ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں پاسٹر نتھانیل سے درخواست کرتی ہوں پاسٹر جی آپ آئیں اور خداوند کی خوبصورت باتیں جو خداوند آج آپ کے ذریعے ہم سے کرنے کو ہے ہم تک پہنچائیے۔ اس وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ گھٹیں اور ہمارا زندہ خداوند جو بڑی قدرت والا ہے وہ بڑے۔ پریز دی لارڈ۔ ویلکم پاسٹر جی۔ وہ جو عالم بالا پر تخت نشین آج بھی ہماری وکالت باپ سے کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، شاہ حق، کلمہ حق، زندہ جلالی یسوع ناصری کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں آج کا دن بخش دیا کہ ہم باہم مل کر ان برگزیدوں میں چنے گئے جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر قائم۔ کیا یہ ہمارے لیے کم ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سیکھتے؟ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں صرفین کا جنہوں نے اس ناچیز کے لیے بہت عمدہ الفاظوں کا چناؤ کیا، اور وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا جو اس ناچیز کو بارہا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم باہم مل کر خداوند کی عبادت کر سکیں اور اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ پاسٹر لطیف جان کا جو خدا کا ایک چنا ہوا سپاہی ہے، جو بارہا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج کا کلام جو لیا گیا ہے سلطان العارفین حضرت یوحنا کی انجیل جلیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 25 اور 26 آیت کی تلاوت کریں گے زیبا نتھانیل، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا پاسٹر لطیف جان کا کہ کلام کے اسی حصہ کو 23 آیت سے 26 آیت تک پڑھیں تاکہ ہم کلام کی اس آگاہی کو سیکھ سکیں۔ خداوند آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ پہلے زیبا نتھانیل پڑھیں گی 25 سے 26 اور پھر پاسٹر لطیف جان اس کلام کے پورے حصہ کو پڑھیں گے تاکہ ہم خوبصورتی سے جان سکیں۔ پاسٹر جی آپ ایک کام کریے، آپ بھی پھر پڑھ دیجئے اس حصہ کو۔ جی میری آواز آ رہی؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پاسٹر لطیف جان آ رہی ہے جی آواز آپ کی۔ ہاں جی بھائی پاسٹر جی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر آپ ایک کام کریں 25 آیت سے 26 آیت کی تلاوت کریں۔ اوکے ٹیکسٹ ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ جان 12 جی 12 باب 12 باب اس کی 25 اور 26۔ 25 اور 26۔ پاسٹر جی یہ میں پڑھتی ہوں، آپ آگے پڑھ لیجیے۔ سوری میرا مائک نہیں اوپن ہو رہا تھا۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब 25 से 26 आयत मुकद्दसा। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। पास्टर जी, अभी मैं चाहता हूं कि ये हिस्सा जो कलाम का है, हम इसको जानने के लिए कि यहाँ होता क्या है, आप इसकी 20वीं आयत से आकर यानी 26 आयत तक तलावत करें। जी, जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे, जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे, उनमें बाज़ यूनानी थे। पस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यस्सु को खबर दी। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन 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 आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम जो कहता है वो है खुदा की खिदमत करना। खुदावंद हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। आज हम इस कलाम को देखेंगे और इससे सीखेंगे कि खुदा के बेटे जिंदा जलाली यीशु नासरी अपने आप को एक खादम के तौर पर पेश किया, और जब उसने अपने बाप के उस मंसूबा को जो उसने बनी नौ इंसान के साथ बनाया था, वो पूरा अपने बेटे की उस लाजवाल फिदिये से और उसके जलाली कामों से अंजाम दे रहा। अगर हम हकीकत में देखें, पूरी इंसानियत का खादम बनते हुए उसने अपनी जान का नजराना अकीदत पेश करते हुए हमें उस नजाते हक में हिस्सेदार बना लिया, जिसका मंसूबा बाप ने अपने बेटे से कायम किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजते हुए उस कुर्बानी को गुजराना, जो एक गुनाह जो आदम ने किया और आगे बनी नौ इंसान करते 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 उन गुनाहों की दलदल में फंसते गए, जिसके लिए बाप ने आखिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि बेटा जाए, उसके कलाम की मुनादी करे
اور ان معجزات کو پیش کرے جو دنیا میں آج تک نہ ہوئے اور نہ ایسے ہوں گے، کیونکہ جو بھی زندہ جلالی یسوع ناصری نے کیا اس کی کوئی مثل نہیں ملتی۔ لنگڑوں کو چنگا کیا، اندھوں کو آنکھیں بخشی، مردوں کو زندہ کیا، اور 4 دن کے لازر کو بھی اس مردوں میں زندہ کرتے ہوئے باپ کے جلال کو ظاہر کیا۔ اگر ہم آج کے کلام کے خط و خول کو دیکھتے ہیں تو یہ کلام شروع ہوتا ہے 11ویں باب کی 53 آیت سے۔ خدا کا بیٹا اپنے آخری سفر پہ روانہ ہو چکا، جو شہر یروشلم کا سفر ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے دکھوں کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور اس شہر کو روانہ ہوتا ہے جس نے نبیوں کی جان لی۔ 53 آیت میں ہوتا ہے جب کیف نامی ایک کاہن ہے جس کو یہ امید ہے کہ وہ سردار کہن بننے کو ہے، وہاں پہ یہ صلاح مشورہ ہوتا ہے۔ کیفا یہ جانتا ہے کہ شریعت کے مطابق ایک بشر نجات ابدی کے لیے قربان ہوگا، اور وہ وہاں بڑی ہی عجیب و بیان اپنے شریک کاہنوں کے ساتھ اور فریسیوں فقیوں کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک۔ یروشلم کا سفر ہے اور نجات دہندہ اپنے آخری سفر پہ روانہ ہو رہا۔ وہ سفر جس میں اس کی شان اقدس کے لیے جب وہ یروشلم میں جا رہا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی حلیمی کو لے کر وہ چلتا ہے۔ جب ایک فریسی دعوت کرتا ہے تو اس کا وہ کمزور مہرہ جس کے دل میں شیطان اپنا بیج بوتا ہے، وہاں یہ انجام پاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے، فریسی کے گھر میں دعوت ہے، وہاں پہ مریم جو لازر کی بہن ہے، جاٹا ماسی کے اس عطر کو لے کے آتی ہے جو بیش قیمت سنگے مرمر میں کی بوتل میں ہوا ہے۔ بیش قیمت اس لیے کہ اس وقت وہ 300 دینار کا کلام میں مرقوم ہے، اور جب مریم نے وہ عطردان یسوع کے پاؤں میں ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پونچھتی رہی اور آنسو بہا بہا کر اس کے پاؤں کو گیلا کیا، اور جب اس کے سر میں یہ عطر ڈالا گیا تو شیطان یہودا اسکریوتی میں
अपने काम को अंजाम दे चुका। और यहूदा अपने जी में ये बुड़बुड़ाता है कि ये इतर 300 दिनार का जो है ये बेचकर गरीबों को दिया जा सकता। यीशु भाग गया और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ उससे कहा, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन ये इतर मेरे दफन के दिन के लिए रख ले। ये इतर मेरे कफन की तैयारी के लिए उसने किया। आगे चलते जब 12वां बाब शुरू होता, 12 बाब से 12वीं आयत से 18वीं आयत तक जब हम देखते हैं जहां पे शाह हक यरूशलेम में दाखिल होता है, उस जहाना अंदाज में, लेकिन हलीमी के साथ, वो हलीमी जिसकी जकरिया शहादत देता है, ऐसे है उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। 2300 साल पहले उसके लिए वो पेशन गोई की चुकी कि हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ शाह यरूशलेम में दाखिल, और लोग होशाना के नाम के नारे लगाते। मुबारक है वो जो खुदा के नाम पे आता है, इस्राएल का बादशाह शाह हक। हर बनी और इंसान ने जो यरूशलेम में मौजूद है उसका इस्तकबाल किया अपनी अतायत के मुताबिक। किसी ने खजूर की डालियां, किसी ने कपड़े उसके इस्तकबाल में राहों में बखेर दी, डाल दी, ताकि शाह हक अपने जलाल में उस शहर में दाखिल हो जहां जिल्लत, रुसवाई, गम, दर्द उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो ये जानता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा। जो बाप ने उसको अधूरे काम, जो नबियों के न करदा काम थे, पूरे कर चुका, तो उसको वो मौत जो बनीनो इंसान के गुनाहों के कुफारे के लिए थी, करना ये जरूरी है। और यहां पे जब फसा के लिए लोग आन पहुंचे, उनमें यूनानी फिलिप्पस से दरख्वास्त करते कि हम यीशु को देखना चाहते। अगर हम यूनानियों के बारे में देखें तो यूनानी आज भी बहुत पढ़े लिखे और इल्मे फाजल से मुलब्बस, उनके इल्म को अगर हम देखें तो उनके इल्म के लिए कोई दो राय नहीं है। वो जादू पे भी बहुत यकीन रखते हैं, पेशनगोइयों के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं। वो दरख्वास्त देते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, और यीशु जवाब में बड़ी ही हलीमी से उनसे कहता है
کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلا ہوا اور اپنے آپ کو ایک گیہوں کا دانہ کی شبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو بہت پھل لاتا ہے۔ اور اس میں حقیقت ہے کہ جب وہ مر گیا تو کروڑوں لوگوں نے نجات پائی اس کے خون کے وسیلہ، وہ خون جو ہمارے لیے کلوری پہ بہہ گیا اور ہمیں گناہوں سے مکت کر گیا۔ اور آگے جو وہ کہتا ہے بڑا ہی خوبصورت کہتا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے، اور جہاں میں ہوں میرا خادم بھی ہو۔ میری خدمت، میرے کلام کی خدمت، اور جب کلام کی خدمت کرتے ہیں تو بڑا انعام بھی ملتا ہے۔ وہ انعام یسوع کے ساتھ اس رفاقت جو یسوع ہمیں دیتا۔ اگر ہم متی کی انجیل جلیل میں دیکھیں تو وہاں پہ یسوع اپنی خدمت کو کسی دوسرے ڈھنگ سے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ کیا کہتا ہے؟ اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں وہ ہمارا خادم اور ہماری جانوں کو ہلاکت سے بچانے والا، کیونکہ یہ کلام اس نے اپنی زبان مبارک سے یہ ہمارے لیے کہا۔ یہ ہمیں اس کے کلام کی خدمت کرنی چاہیے، اس کلام کی جس کو باپ نے ہمیشہ بڑی عزت بخشی، اپنے کلام کی ان اکائیوں کو جوڑتے ہوئے ہمیں نجات ابدی دی، کیونکہ اس کا کلام ہمیشہ ہی ہمارے لیے رائے نجات بنتا ہے۔ اس کلام کی آج بھی وہ پاسداری کرتا ہے، اپنے الفاظوں کا آج بھی وہ پاس رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے کلام کو آگے بڑھانا ہے، آگے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کلام سے غافل ہے، اپنی زندگیوں کو ان راستوں پہ لے چکے جس کلام کو وہ آج تک نہیں پا سکے۔ اگر ہم کلام میں دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ ہے متی کی انجیل جلیل اس کے 25ویں باب، جہاں پہ کچھ توڑوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، وہ اپنے سفر میں چلا جاتا ہے اور جانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے، ایک کو 5 دیتا ہے، دوسرے کو 2 دیتا ہے اور تیسرے کو 1 دے دیتا ہے۔ جس کو 5 دیتا ہے وہ جا کر اس کو بزنس میں لگا دیتا ہے، ساہوکار کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کسی بھی طرح وہ 5 کے ساتھ 5 اور
جس کو 2 دیے تھے وہ بھی 2 کما لیتا ہے، اور جس کو 1 دیا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جا کر زمین میں کھودتا ہے اور اس میں رکھ دیتا ہے۔ جب مالک آتا ہے تو اپنے نوکروں کو بلاتا ہے۔ جب نوکروں کو بلاتا ہے تو جس نے 5 دیے، جس کو 5 دیے تھے وہ 5 اور لے کر آتا ہے اور شاباشی پاتا ہے۔ جب شاباشی پاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ اپنی ضیافت میں وہ شامل کرتا ہے کہ اے وفادار نوکر، تو نے بہت اچھا کیا، تو نے 5 کے ساتھ 5 کو جوڑا۔ دوسرے کو بھی ایسا ہی کہتا ہے، اور تیسرا جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے مالک، میں جانتا تو بہت سخت ہے اور تو ہمیشہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں رکھتا وہاں سے لیتا ہے، تو میں 13 توڑا زمین میں ڈال دیا، 13 ایک تھا اور ایک حاضر۔ وہ بڑا دلگیر ہو، یعنی غصے میں آتا ہے، تیش میں آتا ہے۔ جب تیش میں آتا ہے تو بڑی ہی وہ غصے میں بات کرتا ہے کہ اس سے وہ توڑا لے لو، اور وہاں پہ اس کو ایک غصے میں بات یہ کہتا ہے کہ اے سست اور شریر نوکر، تو جانتا ہے کہ میں جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھ پہ لازم تھا کہ جو توڑا تجھے دیا گیا ہے وہ جا کر تو ساہوکار کے ساتھ رکھ دے تاکہ میں آ کر سود سمیت لے لوں۔ اور آگے ایک تنبیہ والا کلام کہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے، مگر جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے۔ آج کے وقت میں کلام ثابت ہو رہا ہے، غریب ہو رہا ہے اور امیر ہو رہا۔ کس میں؟ خداوند کی حکمت میں۔ کیونکہ جب ہم اپنے علم میں عالم جو ہمیں علم ملا ہے ہم دوسروں تک اس کے کلام کی باتوں کو پہنچاتے ہیں تو خداوند کا کلام پھیلتا، خداوند کی خدمت آگے تک جاتی ہے، ان تک جاتی ہے جو اس کے گلے سے بچھڑ چکے ہیں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو آسمان پر فرشتگان شادمانی مناتے، کیونکہ اس کی خدمت کو صدقے دل سے انجام دینا، اس خدمت کو جو باپ نے اپنے بیٹے کو سونپی تاکہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور جب توبہ تک نوبت پہنچتی ہے تو ہر بشر جو توبہ کرتا ہے وہ زندگی کو پاتا ہے، اس زندگی کو پاتا ہے جو بیٹا اس دنیا میں ہمیں دینے کے لیے آیا، تاکہ ہم اس کے ان کاموں کے وسیلہ سے جو جلالی کام جو باپ نے اپنے بیٹے کو سونپے تاکہ ان کو انجام دے،
और अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। बड़ा सवाल जो हम सब के लिए कि हमें अपने गुनाहों के कफारे के लिए करना क्या, ताकि हम उस निजात के हकदार बन जाए जो निजात बेटा इस दुनिया में लेके आया, उसकी मोहब्बत के वसीला से, उसकी उस कुर्बानी के वसीला से, उसके अच्छे कामों के वसीला से जो उसने किए, ताकि हम उनको देखते हुए उन कामों को अपने दिलों में अंजाम दें, ताकि वो काम कुल हो जाए। जब उसके काम कुल हो जाएंगे तो हमें वो जिंदगी का ताज मिल जाएगा, जिसके लिए सुल्तान अरफीन हजरत यूहन्ना अपने मकाशफे में कहता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। हमें उस जिंदगी के ताज को पाना है मेरे जीवन, उस ताज को जो बेटा हमारे लिए खड़ा, ताकि हमारे नेक चाल चल, नेक काम जो हम अंजाम देते हैं अपनी जिंदगी में, अपने गिरदो नवा में, अखलाक से, जुबान से, बर्ताव से, चाल चलन से, जिस के जरिए बाप की आसमान पर हमद होती, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे नेक चाल चलन और तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे किरदार जो तुम्हारे दिलों में समाये हुए, जब तुम अंजाम देते हो तो आसमान पर तुम्हारे बाप के नाम को इज्जत और सलाम बख्शे जाए। क्योंकि हमारे काम अच्छे होने चाहिए। जब हमारे काम अच्छे होंगे तो दूसरे लोग हमारी नहीं, हमारे आसमानी बाप की तारीफ करेंगे, हमारे मजहब की पहचान होगी। और जब आसमान पर फरिश्तगान खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हमारी बरकत जो हमारे हिस्से की है बढ़ती जाती, बढ़ बढ़कर इतना हो जाती है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि वो हमें इतना देता है कि हमारे पास रखने के लिए जगह। क्यों? क्योंकि वो खुद हमें तंबीह करता है। तंबीह इसलिए करता है कि हमें उसके उन कामों अपने आप से अंजाम देना है जिसके लिए खुदा का बेटा हमें यूं कहकर तंबीह करता। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर लतीफ से कि लूका तंबीह की अंजील जली उसका 6वां बाब उसकी 37 और 38 आयत की तिलावत करें। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। नहीं सर, जी 6वां बाब उसकी 37 और 38 आयत। 37, ओके, ये ऊपर है, ठीक। जी ये 36, 37।
ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। याद करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दब दब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। आमीन आमीन। क्या कहता है जी वो? अपनी तालीम में बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें सिखाता है, ऐब जोई ना करो। कहता है ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जब हम किसी के लिए अच्छा इखलाक रखते हैं तो हमारे लिए भी वैसा ही अखलाक रखा जाए। अगर आप किसी के साथ ऐब करते हैं तो हमारे साथ भी ऐब ही हो। वो कहता है मुजरम ना ठहरो, इसलिए कहता है कि उसने कहा है एक का 70 बार माफ करो। उसने कहा है रिहाई दो, दूसरे के गुनाह माफ कर दो, तुम्हारे भी हो जाएंगे। फिर ये कहता है दिया करो। मेरे अजीजों, यहां पे मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ पैसे से उसकी हेल्प कर सकते, आप किसी को अच्छा मशवरा भी दे सकते। कईयों को बुरी राह से अच्छी राह में ला सकते, अपने अखलाक से, अपने बर्ताव से, क्योंकि हमारा काम यही है कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो भटक चुके हैं, यीशु के गले से बहुत दूर है। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने अखलाक से, अपने बर्ताव से, अपनी मोहब्बत से दूसरे के दिलों को जीते, क्योंकि जब दिलों को जीतते हैं तो हम बड़ी बरकत पाते हैं। क्योंकि जनाब यीशु ने अपनी मोहब्बत को हम पर बड़ी ही कसरत से निशावर किया। तुम में ऐसा कौन दोस्त है जो अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जान दे? ये उसके अल्फाज। कौन दोस्त है जो अपने दोस्तों के लिए जान दे? सिर्फ और सिर्फ जनाब यीशु। और आगे रसूल आजम भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ कहता है, जब ग्रंथियों के नाम पहले खत में 13वें बाब की 13वीं आयत जो कलाम के उस बाब का एक दिल रखती, निचोड़ रखती, कहती गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल क्या है? मोहब्बत, जो बेटे में कुट कुट के भरी हुई है। उस यही मोहब्बत है कि उसने अपनी मोहब्बत से हमें अपने साथ जोड़ दिया। जो गुनाहों की खो में थे, वो गुनाह जिससे हम डूब चुके थे, अपनी जिंदगी को उस चक्रों में डाल चुके थे जहां रोना और दाग से, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत से अपनी जान का फिदिया दिया और हमें
गुनाहों से मुक्त कर दिया, जिन गुनाहों की दलदल में हम फंस चुके हैं। क्योंकि खुदा के अल्लाही मिशन मोहब्बत को दूसरों तक लेकर जाना बेटे का काम था, जिसको बेटे ने बड़ी ही खुश असलूबी के साथ निभा दिया, वफा कर दिया, अपनी मोहब्बत के जरिए अपने बाप के मंसूबों को पूरा किया। हम पे भी लाजम है कि हम उसकी मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाएं। यही खिदमत है मेरे अजीजों, यही हमारी माकूल इबादत है कि हम उसके कामों को अंजाम दें। हम हमेशा ही अपने लिए दुआ करते हैं और ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बोझ होता है कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करें। खुदा ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम वॉइस ऑफ गॉड की आईडी पे वहां मिलकर रखनों पे ठहरते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं। वो जो दुआएं करते हैं मेरे अजीजों, वो खुदावंद की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। हम हमेशा परेशानियों, दुखों में, तकलीफों में पादी सागान से, खादमीन से दरख्वास्त करते कि हमारे लिए दुआ की जाए। हम परेशानी में, मुश्किलात में, बीमार, तंगी, कमजोरी में, परेशानी में, ये बात ठीक है कि हम दुआ करवाते हैं। मेरे अजीजों, दुआ उस वक्त भी करनी चाहिए जब हम अपनी जिंदगियों में उस खुशी में होते हैं जिस खुशी की तलाश में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। खुशियों में दुआ करनी चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस नेमत से आसूदा किया। दुखों में तो हम पुकारते हैं, परेशानियों में तो पुकारते हैं, बीमारियों में पुकारते हैं, लेकिन क्या हम अपनी खुशियों में शुक्रगुजारी के साथ बाप को पुकारते हैं? हरगिज नहीं मेरे अजीजों। कोई चंद लोग होंगे जो खुशियों में बाप का शुक्र करते हैं। हमेशा हम अपनी खुशियों में इस तरह खो जाते हैं कि हम बाप के बेटे को वो इज्जत नहीं देते जो हम परेशानियों में देते हैं। परेशानियों में हम रात के किसी भी वक्त जब हमें परेशानी होती है तो खुदा के खादमीन से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्या हम अपनी खुशियों में जब चूर होते हैं तो हम शुक्रगुजारी की दुआ करने के लिए कहते हैं? नहीं, हम हरगिज नहीं कहते, क्योंकि हम में उस खुशी की मैं पाई जाती। जब मैं पाई जाती है तो मेरे अजीजों हम में तकब्बर, गरूर पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ शैतान हमें वरगलाता है। हम अपने उस खुशी के नशे में इस तरह चूर होते हैं कि हम अपने बाप की जो हमें वो खुशियां अता करता है शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। हमारी खिदमत ये होनी चाहिए, हमारी बुलावट ये होनी चाहिए कि हम जिंदा जलाली यीशु नासरी के नाम की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारी जिंदगियों को खुश करने वाला, हमारी जिंदगियों को
खुशियों में भरने वाला जिंदा जलाली यीशु नासरी, क्योंकि उसने अपनी खुद जुबान से फरमाया कि बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगो बाप को दे। जब हम मांगते हैं तो हमें मिल जाता है, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो पाते हैं। हमें बाप को, बेटे को मांगना चाहिए कि बाप तू मेरी जिंदगी में शामिल हो जा, ए खुदावन मेरी जिंदगी में शामिल हो जा, मेरी जिंदगी को शाद कर, ताकि मैं हमेशा तेरे डर और खौफ पे अपनी जिंदगी को गुजारूं। यही हमारी खिदमत है मेरे, यही उसकी तालीम है कि हमें उस खिदमत को जो तोड़े हमें सौंपे, उनको दुगना करना। हमारी जमात में कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, मैं नहीं गा सकता, खुदा ने उनको थोड़ा सौंपा है, वो खुदा की वडेयाई करते, खुदा की हमदो सना करते, बेटे के नाम को जलाल देते, कईयों को मेजबानी करने की, कहानत करने की, अच्छी अच्छी आयात पढ़ने की बहुत ही महारत होती, कईयों को साज बजाकर गीत गाने की खुदा ने तौफीक बख्शी, कईयों को कलाम पढ़ने की, कईयों को कलाम की मुनादी करने की। ये सारी नेमतें हैं मेरे अजीजों, और ये सारी खिदमतें, क्योंकि पालूस इसके लिए बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है खिदमतें तरह तरह की, कहता है खिदमतें तरह तरह की। लेकिन मेरे अजीजों, उन खिदमतों को निभाना है अपने किरदार से, अपनी जुबान से, अपने रवैये से। जब हम इन खिदमतों को निभाते हैं तो हम उसके साथ शामिल होते हैं और उस कलाम में पूरे उतरते हैं जिनके लिए वो कहता है जहां मैं हूं मेरा हाथ। हमें अपने यीशु के साथ होना है, हमें अपने यीशु के साथ जोड़ना है, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी कामल हो जाए, हमारी जिंदगी उन परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, मुश्किलात से निकल जाए जो शैतान के चुंगल में हम पड़े। क्योंकि जब हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं, जब हम अपने ईमान में बढ़ते हैं तो यीशु बाहें फैलाए हमें अपने गले लगाता है। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और तौफीक दे कि हम इस कलाम के ऊपर अमल करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।